apan gidid-an ta sa Dios sa pagdamay sa atong dutay pagsugod. Nga kanang ikaw na mismo ang moingon, pagkaway hinungdan ning akong negosyo, Preach the word. pagkaway hinungdan ning akong trabaho, pagkaway nada ning akong kaliwatan, o sa paman, ikaw na mismo mo ay nagtamay. Nga naman, kung gitamay nimo ang imong kaugalingon, di sa may imong gitamay labaw sa tanan. Ang Diyos nga nagbuhat diha kanimo nga naman, gibuhat ta sa Diyos sumala sa iyang kaugalingon dagway. Busa kung sa may imong kahimtang karon, ayaw tamaya ka na, pasidugi ang Diyos, dayga ang Diyos, hallelujah! Pahimugi ang Diyos, pinaagi sa kasing-kasing nga mapasalamaton. Anong nagsulti ko ni Ana? Tungod kay gikan ko sa usa ka panimalay, amaton pa ni akong higala Pastor Villaver, WWW. Kung sa may pasabot ni Ana, wala. Niabot mi Pastor Paul sa Prosperidad, nga ang akong amahan mangabang o basakan, yuta, aron nga iyang umahon. 5 mi kabuok. Kami, nagtubog mi, high school na ko, 4th year high school, si pagpamaligyan ice drop. Pagkakaadlawon, iksol ko, mamaligya ko o pandesal. And then, kasulay ko niya ng mamaligya o mga gulayon. Apan, doon ako'y ginikanan, nga wala yun musulti, nga pagkaway nada ni nga pag-alagad. Wala mo gawas na yung bamba na mitamay siya sa iyang kahintang. Apan ang akong madungog matagkadlaon, doon ay ginikhanan nga nagahawit. Pagkahibulungan, pagkahibulungan. Come on, I can feel the presence of the Lord. Ngalang Jesus, mo'y akong madungog matagbuntag ikson ko o ganisunod sa akong kasing-kasing nga tinuod ang gisulti sa pulong sa Diyos nga kita gidid-an, hallelujah, sa pagdamay sa jutay natong pagsugod. Gitudluan kita nga musalig diha kaniya, mutawag diha kaniya, mutawag diha kaniya, mga liya diha kaniya. Kung sa may imong kahimtang karon, hallelujah, sutikay ang Diyos, pasalamati ang Ginoo, pasinugi ang atong Ginoo, tungkol kay siya Diyos nga dakos pagaday ko. Everybody say,